Mano portable fouillé mo. Mano de donc plan mereko. Mano de feu mo. Mano qui gagne pas mo. Oh, susu pata ano mau nyasi gbomo le di. E fi abe lo mau klo ta ba susu blibo. Ake gbogbo to ya. Nyame ko bi lo mau. Nemi church ka to ya ba me no bi nya ka gboma. Enyare kemre tutu nya gbogbo bi kure mau nya ko granti o. Donc on va être bien sur assez temps et bien nous temps on petit polo n'jade tan et pour la c'est et nya ko glogobi kenyi de ko be nya e nya me to na gbero e fe me lo ma wo e ke me lo ma wo a ko to ha matin le o su bo soigner à la fin de trop o ma vie ne eyi ma wa pe me yo le bon nya gloma wo susu kata wo tansukuta ano mau nyadi alebe nyaike moji bia tono aya gbono keke madi ale yi popo gapo mamea ni wa ja gbono ni ba tura so oditi kana wo yaira kana wo katutu kana wo doyoyo kana wo dise popo kana wo haya ebe mau nya enana gbe etunaka eyonado ekolome de plus bleu ada de pokoko o wora meyeye Bible na minya bena le yos ba gbaleme tablaton yos ba gbata meni tablaton vove Jean 8 verset 32 ka be a de signa tepela e nya tepe awablo de vieux ne de signa tepe si mo penya yentra tu kao yentra o yeye e azu agboma bavi e ano dédié ano dédié kana Yesu Christ ba ebe ne ba kwa nya Christian nya so dikomo ade dikoyi. Alléluia. Amen. Yo le no be. Allo mo ple wo edi blibo. Ma be ramau va ediwa. Allo susu vono vi onti o. Obe allo mo ple wo di blibo. Ne elo mo ple wo di blibo ki ma wo be ro ano di me na o. Ne ha vi gra di French ta wo ya nwe kura di ne. Ne ma vi ne Yesu be horo. Ene Kristo to de na sewa ne haovi ga do volenti ha ura nwe kula do ne anti la be wa kekel me bi leni wa Kristo to leni wa mo vie nenye yo le no be allo ma kula wo ti be abu wo jine obe allo kula wo se Kristo to mo fona o oba allo mo kula wo se odura dura gbeda amenye Kristo to mo via odura dura abebe lo mo vava odura dura gbeda adura grapple jo pense o man na do ba au odura dura grapple jo ayo bobo ko anonya ahle maunya acha do grapple jo pense vont man na be Nene movi de la zona. Nene movi de la zona. Nene ameke lomo pe nyago ameke de ba loma. Nene be onema. Ema o omea. Kapi na talo ha ovi. Ne ete wa romo na be ma kapi alo ha ovia. Ma wo pe la perenti o. Abe mi ame gbeto be jome anu fo be jome mi. David di problème vous d'Adamo dimdo et un nouveau mais au fond de foudre. Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Somme 51. Fume la poêle et ma salmo bla attend voir que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Vous d'Adamo dimdo et un nouveau mais dans un fond de foudre. Nous sommes dimido et que nous sommes si à Adrema Mau to be gbogbo apelenti o yo le no be adura bra pense e ke ma mo mo se a ferebo e ke ma ate pense allo ha ovi abo nto le kione won to ma te we le kio siro yinti o le no be allo ha ovi lo yinti o no be allo ma o le mi pa ma te ba gba le me itabla evolve so pri blaton Vendredi, quel est le Matthieu 22, verset 37 à 39. Yesu
be esia me voa wa pole posio kwatata esio kwata ke ma o de le bibla kata mea esia me voa po katata yo me voa de ke me jo no bia gbo wa me voa de o le ka. Alléluia. Amen. Matema lo ma o voa ati ha bi benya gbo e dala pa matema ti ha vi voa abele lo ma wo ye matema lo ha vi chan voa ati mo benya gbo o ma be lo ha vi voa agbe church yi o agbe church ya be gbe nje church o abe gbe ma do gbera o don ti do da pa ma gbe ma we matema lo ha vi voa be lo ma wo voa agbe mo keta o me lo ma wo donc ça me voit aux oreilles et duyer maman me lo amo Bible abe lekelao ha ovi si pom nele matere ya ma lo mo e abe ma o si pom ye mo lo wa ile lo ma ha ala pato le ni ala pato pa la pato le ni ke o le no be ne elama vava e ke ma lo havi abon to le kune le havi lo mea e ke ma ele mo ha lo mserika le havi lo mea ele mo ha lo mserika abe ma wenye no amesi ke mo lo ti do ma ele ma lo mserika ma be brodo bo be mi lo ntu to yo be nya glo melo lo ma o meto be nya glo mele ye ole no be nyalo nyanyo nyalo di kola fia nyamo kola fia ya pome mi wana de ko nyano vio a jumiano vio ya bua me de fi akwa me ke de fi keme anya mo kwani mawo vio mo po de si mawo haro alo kasia amere zagojo ko leke amea mo po de si mawo haro mau ma kwa gogo haro alo mo gogo mau haro mau la joge to gbo amekenyi mau vi ke disi mau melela kramo melela fu ke bon lo ile fu abe mawenye lolo menye besu metae ne amelo ngbegbele kwa abe lo be jagota ano dengbegla dina awo melo lo be jagbo ne amelo ngbegbele yo le die tinya melo lo be jagbo melo lo emo na melo ngbegbele la pretibe ne to lo ngbegbele me o la pretibe ngbegbele ma ka we azo la be ngbegbele ne le we a ele le totro me ke esi diobe na fia forope ale ba to lo ngbegbele o me ale be lolo sine de ma wa no wa te de ko le me o ameke be lo ma wa ne fonde kanya ro to na gbera ase mo benya tegbe ai o do ke ba o ameke lo ma wa ni na ma wo na zo ma wo lo mi ale gbegbe ma wo ya lo mi yo ko to mi alo ita oto de mo be via Congo bi ma ba kuro mi ata be ni ba kuro sia to ye ma yo ho se mi a mi apo agbamabo ma wo nya mene lo mi gban bi agban ma wo nya mene lo mi tutu gban ke o le nya pe se mi adoro lo man ti ne mi adoro lo so la nya ti ne nya wo nya mo be duko nya wo nya metantia wo ametantia ne ye Yehowa ame chacha ne Yesu ita ta o de mo be pe nya to no ndia be na ga jesie so so na nya mesi ke enye e ya nya mesi ko ho nyi nai. Hallelujah. Amen. Maovi melena fuamu maovi melena kiamo maovi medona vlamo maovi medunamo maovi merona amayumo mofala ma ayum amemeyume mofiala domo les traîtres maovi na traître domo alo amem zona domo maovi na moko na megama domo maovi na gbevube hamo efia fitobe hamo maovi na hamo ne lo mawa mano amamo domo o mano pagayero domo ato flodo la boko dona from mano adomo ke boko la nya amoko
dina amebe djena amebe nyue amebe ngobo de popo ora no na rebe ame odome mise enyaketo ndia la no rebe ame odome ekema maugwe asisese anotio ekema moba asisese anokpaklo ekema dogbara ndia be mobwe amanbebe sinu na viodi alebe enyatiasi donagoto yepe numea wote kponanse wonanchido a me dogbara ndia be amanba dio amen neba amanba do fere dio amen amanba kono pro wo rubo me amen le wo gbogbo me amen le wo ntina me amen alebe le wo yi pro gbogbo me le wo anyi wo pro fo me a ne anyi loro ne mawo ne ameseme si akpo a adi da seto yeho anti ye ameso tro jibogo ho a to ya madia wa tro jime kana jipo bo fiabata keke le Yesu Kristo Nazareth bankoti amen amen